मॉर्निंग गाइस मुझे आपन सौम्य तो बर्तमान एवर टाइम हो 3:15 तो मोर गाधुआ पाधुआ खियापिया सब सरी जाइए तो मुझे ऊपर आसिक देखे तो आज क्लाइमेट बहुत खरा अच्छी तो 2 दिन है भारी जोर खरा हो आज आउ काली तो जेजे एठे शोइजंदी आठे आपन गोटे जिनस देखा देखूँ केते पारा मैंने बसचंदी सेठी आउ पारा कथा कह गोटे मन पड़ा ऊपर देखा जा कि मामा आज पारा मान चाउल पानी पकई कि नहीं कैसे मामा चाउल पकड़ भूल जाइए पारा मान पानी रखा डी कुंडे तो से सी पानी पीबे हेले मामा चाउल पकड़ भूल जाइए मामा को कह पड़ो जे चाउल आनी पकड़ा गछ मैंने तो कष्ट पाते तो मुझे कौन कली ना से जो टैप लगी आपण मैं देखी दूसरी जो एठे जो टैप लगी घोड़ा है कहीं मांकड़ मैंने आसिक टैप फैक भांगी दूसरी से घोड़ा है तो मुझे कौन कली ना मगर नहीं कि पा दे दीजिए तो गाइस मुझे ऊपर आसिक देखे तो दु जन बुलूँ हेले ये एकला बही कहीं यार के पार्टनर रहती तो जेहेतु यहाँ माने 2 जन साग अच्छा तो मैंने मिलमिशी बुलूँ हेले ये एकुटिया जाऊँगी मो पापा को कह आउ गोटे माछ आनदे जेहेतु सी सांग हो तो ये एकुटिया हवा पड़ोनी तो गाइस मामा एपटे बस ये परिश्रम या कि बैकपैकिंग चलता बैकपैकिंग एटी चलता कहीं आम आज मामू घर जाऊँ तो जेहेतु मो परीक्षा चलता तो पड़े जापार नी तो मुझे मामा को आज कहली मामा चलो टे मामू घर जाए बुल पलि आस अजा को बहुत दिन है देखनी एमती भी मोर गोटे छोट भाई ता कथा बहुत मन पड़ता तो पापा को कही पापा आज आसवे आम 2 जन नहीं जी तो बर्तमान एवं टाइम हो 3:25 तो पापा कहते 3:30 4टा बेलू आसले आमको नहीं जी तो देखा जाऊ केटे आसले जेजे जीवन जेजे रे पापा भी रे पापा बस खाली आमको छाड़ी पलि आसवे जेहेतु ड्यूटी चलती तो आम जीवु 2-3 दिन रही आसबू जेहेतु मोर 1 तारीख ठू स्कूल खोल तो अधिक दिन भी रही हेनी तापर समर हॉलिडे हेल्ले जाई हम तो ए छुट्टी अच्छी मो मामा को कहली से मामा राजी हो गले तो जीवु पापा ने जस्ट फोन करते सी ड्यूटी ने जस्ट बाहर दिले कहले ना बाइक न नहीं स्कूटी नहीं जाकू तो कहले ना जा चार्ज बसे दा तो मुझे तुमको जाइली चार्ज बसा को तो देखिली बहुत कम चार्ज थी पापा कहते ना फुल चार्ज करते जेहेतु आम मामू घर हूँ 18 किलोमीटर तो फुल चार्ज न गले जापरि आम बैटेरी स्कूटी तो चलो देखी पलैसा के चार्ज हो स्कूटी तो गाइस ये हूँ मामा स्कूटी चार्जिंग चलती तो मुझे बसई दी जाइए चार्ज लगे दी जाइली तो मामा स्कूटीटा लेओ एंट्रांस इलेक्ट्रिक स्कूटीटा तो एपटे गाइस मोर यहाँ हूँ साइकिल आ गए साइकिल सेपटे बाहर गेट्रे अच्छे तो आ गए जिन मुझे देखा गाइस तो यहाँ हूँ पारा मान चाउल रखाई सब आप बिलीव करेंगे ना ये 3टा बस्ता पूरा पारा मान चाउल रखाई जेहेतु खाऊँ आम मालिक आनी रखी तो यही हूँ आम ग्यारेज तो मुझे बाहर भ्यूटा भी देखी दूसरी ये मोरा गोटे साड़ी थी देखिए बाहर भ्यू टमी पलैला तो एपटे भ्यूटा आम देखिए घर कम चलती यहाँ हूँ आम घर फुल देखी दूसरी आपण आमर सेपटा तो ये आम घर ये बस बस पापा पलि आसले तो पापा बस गोटे पा पीउं मामा ये नेल पॉलिश लगुंट लगे नेल पॉलिश रेडी तो ओके पापा तुम तो रही पलि आस तुम जो ड्यूटी अच्छी तुम कह अनुसार मुझे बैटेरी स्कूटी चार्ज बसई दी डाटा को ऑफ करके मोबाइल रो चार्ज तो गाइस मु आ गोटे काम कर देथली जे पापा कॉल करथिले तो हमर जे एयरटेल लाइजी मामा घर डाटा पैसा सजेजी तो मु कौन करथली ना एयरटेल और डाटा पूरा ऑफ कर देथली एटू गोटे गेम खेलुथली तो आड आस्तिला बहुत सेठी गोटे प्रॉब्लम हे जेतला एतु पापा सेठी मो ऊपर टिके रागी जंदी कौन जी ये बात कर रही तो कैसे आम आगे पर बाहर जीवु मामू घर रेडी की तौर पलि आज लुक केमती लगुच कहे तो एपटे मामा पापा पलि आसले मैंने जस्ट बाहर जीवु आम ऊपर पलि आसलु तो अजा ये बस अजा केमती अच्छा
ଠିକ୍ ଅଛି হ্যাঁ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ଖାଇଛ ଖାଇଥିଲେ ଆଜି ଟିକେ ଖିଚି ହେଇଥିଲା ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଦେହ ଫେହ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ତ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ହଉ ତ ଆମ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ ମୋ ମାମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାମା ଏଇଠି ବୋଉ ଭଲ ଅଛୁ ହଁ ପୁଅ ଭଲ ଅଛି ହଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇ ପରଟା ମୋ ସାନ ନାତି ପାଇଁ ଟିକେ ପରଟା କରୁଛି ଆଉ ଦେହ ଫେହ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ତ ହଁ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଆଜି ସକାଳେ ଖାଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଡାଲି ଭାତ ହଉ ହଉ ତ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଗାଇସ୍ ମୋ ଆଈ ତ ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ମାମୁଁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାମୁଁ ବାପା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଆମ ବାଲକୁନି ଏଇଟା ତ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କର ବାଲକୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟୁ କେମିତିଆ ମାନେ ଏପଟେ ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଏପଟେ guys ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଗାଇସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଇଁ ତ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖାଉଛି ତ ଆରେ କଇଁଚ କାଇଁ ଅଜା କଇଁଚ 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 କଂସ କିଏ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ତ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଇଏ ସେ ଜରି ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ହଇ ବାହାରିଲା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ନାଁ ପୁଣି ଗାଇସ୍ କୁବେର ତାକୁ ଏଠି କୁବେର ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ବାଲକୁନିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଅଜା ତ ଗୋଟେ ଚଉରା ଗଛ ତ ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତ ବୋଉ ମାମା ମାଇଁ ସବୁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମ୍ୟାମ୍କୁ ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ସାନ ମାମୁଁଙ୍କୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଠର ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମାଇଁ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା କି ମୋ ମାମୁଁଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ ମାମୁଁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ିରୁ ଖସିଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହା କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆଉ ସେପଟେ ତ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଡକ୍ଟର ବେଡ଼୍ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି 6-7 ମାସ ତ ମାମୁଁ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଷ୍ଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମାମୁଁ ସେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ବାପା ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଏବେର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇ ବଲ୍ଟା ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏଠି ଖେଳା ଖେଳି କରିବ ବୋଲି ଅଜା କ'ଣ କରୁଛ ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏଠି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ମାଛ ଥିଲେ ମାଛ ମରିଗଲେ ତ ଏଇଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ତ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ହାଁ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହେଇଛୁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କାମ ମାମା ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାମା ଆସୁ ଆସୁ ରୋଷେଇ କାମ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ସରି ବୋଉକୁ ମାମା ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ବୋଉ ଏଇଟା ନାଇଁ ଆଉ ଖାଇବି ବୋଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପରଟା ହଁ ପରଟା ମୋତେ ବି ଦେବୁ ଖାଇବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ ହାଲ କ'ଣ କରୁଛ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ତା ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଲା ଜ୍ୱର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି ମାପିଥିଲ ଥର୍ମୋମିଟରରେ କେତେ 98 ଠିକ୍ ଅଛି କମିଗଲାଣି ଏବେ ଶୋଇଛି ଭଲ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦେବ ଚାହା ଛୋଟ ପିଲାଟା ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା
हाँ ये गाइस देखिए तो से बेलू लुचिकी बही सेपटे आउ जमार बाहर नहीं आमको देखी जरी भितर सान भाई जापटे कौटी खेलुची ये तो देखिपार न तो बाहर जा खेलुची अमानिया की जाए खेलुची समस्त मुढ़ी आ चाह आसीगला हाँ मामा माँ चाह जाइए तो सी बस चाह पीउंट एपटे तो मत कैसे भारी जोर भोक लानी मुझे बो कह किसी खाया तो बो कौटे जाए गोटे तो मुझे खोजी चलती पाऊनी सी कौटे जाए सी आसू कह सी मत खाया दब आज वीडियो टी बेस लंबा करानी जेहेतु मुझे मो मामू घर आसी तो बहुत सारा मस्ती करार अच्छी तो आज वीडियो टी जो भल लगी तो लाइक करदे सब्सक्राइब करदे एंड कमेंट करदे तो देखा गोटे ब्लॉग रे आज टाटा।